अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम का आज हम आगाज़ करेंगे पीडीएम के जिक्र से, क्योंकि जनाब कुछ राब्ते हो रहे हैं। सुबह से बड़ी हलचल है पीडीएम की क़यादत में। मौलाना फजलुर रहमान के दीगर दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं पीडीएम में शामिल, उसके कायदीन से राब्ते हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जितनी भी जमातें हैं आपस में उनके कायदीन के भी राब्ते हो रहे हैं और आगे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उसके ऊपर तबादला ख्याल हो रहा है। ये खास तौर पर हलचल जो तहरीक अदम एतमाद की बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उससे मुतल्लिक और फिर लॉन्ग मार्च का भी डिसाइड करना है, होनी नहीं होनी, क्या होना है, इसी के ऊपर हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो सकती हैं। लेकिन बादियों नज़र में जैसे कहा जा रहा है कि शायद पीडीएम एक तरह से बंद गली में जा रही है, तो यही डीबंक करने की कोशिश करेंगे। क्या पीडीएम बंद गली में जा रही है और मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी या नून लीग का, ये भी जानेंगे अपने एनालिस्ट से। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना, अगर उस तरह से अगर हम एवेल्युएट करें, पीडीएम के लिए हालात कोई शुरू से साजगार नहीं थे। उस वक्त तक जरूर हाइप थी जब तक उन्होंने पहला जलसा नहीं किया था। उस वक्त कंसर्न भी था, शायद तशवीश भी थी, बहुत सारे क्वार्टर्स में थी। लेकिन जब वो वक्त गुजरा, खास तौर पे जो गुजरावाला का जलसा था, जो तकारीर उसके अंदर की गई, उनका कंटेंट अगर आप देखें, जो बयानियां खुलकर मियां नवाज शरीफ का सामने आया, जिस तरह उन्होंने बाकायदा तौर पर एक चढ़ाई की कौमी इदारों के ऊपर, इदारों के सरबराहान की नेम कॉलिंग की। अब वो अपनी जगह पर जितनी मर्जी उनके ख्याल में वो प्रिंसिपल बात करें, एक तो ये कि वो बात सिंक नहीं करती हर जगह पर। मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर को जरूर करती होगी, या जिन लोगों को और भी एतराज है उसूल के तहत अगर कोई बंदा सोचे तो शायद वो बात करे। लेकिन एक तो उसका इम्पैक्ट बड़ा कोई इतना अच्छा नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब वो गुजरावाला का जलसा हो गया तो जो एक मिथ था कि ये तमाम जमातें तो कुछ ऐसा कर जाएंगी कि हुकूमत को बहुत ज्यादा दौड़े लग जाएंगी हुकूमत की, कि भाई हमारे ऊपर तो ये चढ़ दौड़ेंगे। वो विद एवरी पासिंग जलसा वो स्टीम मुझे लगता है कि पीडीएम लूज करती रही। बारिंग एक दो जलसों के, मुझे किसी में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट होते हुए नजर नहीं आया। फिर जो इस अंदर जो वीकेस्ट लिंक है पीडीएम के अंदर, वो मेरे नजदीक, में गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरे नजदीक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसलिए कि देखिए दो तीन इश्यूज हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जैसी भी है वो मुल्क के अंदर मौजूद है, उनके मसाइल हैं, उनके केसेस हैं, संगीन नौयत के हैं। पीपल्स पार्टी ज्यादा प्रोन है कि वो कोई एमिकेबल सेटलमेंट किसी स्टेज पर कर सके। उनका नैरेटिव भी आपने देखा उतना सख्त या वो नहीं है जो जिस तरह नेम कॉलिंग करते हैं। तो मुझे वो एक वीकेस्ट लिंक वो भी मौजूद है। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जिस तरह ये सिलसिला चल पड़ा है कि कोई अदम एतमाद की बात कर रहा है तहरीक की, कोई ये कहता है नहीं जी इस्लामाबाद पर चौड़ दौड़े, लेकिन किसी को डेफिनेटिव सोल्यूशन ना नजर आता है। और कोई किसी को वो जो कहते हैं ना लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल, वो भी शायद नजर नहीं आ रही। ये अंधेरी रात में तीर चला रहे हैं कि पता नहीं शायद निशाने पे लग जाए। मुझे ये तीर निशाने पे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये कहना शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कि बिल्कुल बंद गली में आ गए हैं। लेकिन अगर बंद गली में नहीं भी आए, अगर हम थोड़ा जेनरस हो जाएं अपने ओपिनियन के अंदर, तो ये मैं जरूर करूंगा, दे आर ट्रीडिंग अ वेरी ट्रेचरस पाथ, इट्स अ वेरी टाइट रोप, बिकॉज विद एवरी पासिंग डे उनका जो इम्पैक्ट है वो लूज कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अपना असर लूज कर रही है पीडीएम। मजहर अब्बास साहब, ये जो राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद तहरीक अदम एतमाद या फिर लॉन्ग मार्च, ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी है, स्मोक स्क्रीन है, असल में कुछ और हदफ है। भट्टी साहब हंस लें, आपके पास आ रही हूँ। असल में कुछ और हदफ है, कुछ और प्लानिंग चल रही है सीनियर क़यादत में। इससे मुतालिक आपके पास कोई मालूमात है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये तो यहाँ जो तहरीक चल रही है उस पर तो बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो इस रीजन में सबसे बड़ी तहरीक चल रही है वो दिल्ली में किसान तहरीक चल रही है। और मेरा ख्याल है इस रीजन के जितने मजदूर किसान हैं उन्हें उस तहरीक को मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए। इसलिए कि इतने अरसे से, और आज तो इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ गोली भी चली है, और भारत के सो कॉल्ड यौम जमहूरिया पे वहाँ गोली चली है, और वहाँ एक किसान की हलाकत की भी खबर है। वो, और जब मैं इस तहरीक से उस तहरीक को वो कर रहा हूँ तो इसलिए कि जो भी तहरीकें होती हैं जिनको सही मानों में तहरीक कहते हैं,
वो तहरीक मजदूर, किसान, तालिब इल्म, इनके बगैर चल ही नहीं सकती। अब आ जाए पीडीएम पे। पीडीएम में ना मजदूर नजर आ रहा है, ना किसान नजर आ रहा है, ना तालिब इल्म नजर आ रहा है, इसलिए कि इनकी कमर आपने पहले ही तोड़ दी है। ना मजदूर सर उठा के बात कर सकता है, ना किसान सर उठा के बात कर सकता है, ना तालिब इल्म सर उठा के बात कर सकता है। और ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनका इस वक्त जो पीडीएम में शामिल हैं, और हुकूमती इत्तेहादी भी अगर आप उसको उसमें शामिल कर लें, सबसे बड़ा क्राइसिस क्रेडिबिलिटी का है। क्रेडिबिलिटी जब आप लूज कर जाएं तो फिर सवालात जन्म लेते हैं कि आप ये मूवमेंट चला क्यों रहे हैं। अब आप अदम एतमाद, जब पीडीएम को अपने ऊपर एतमाद नहीं है तो वो अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे? ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि मुझे एक जमात को दूसरी जमात पर एतमाद नहीं है, एक लीडर को दूसरे लीडर पे एतमाद नहीं है, और जिसकी सबसे वाज़ेह निशानी हमें पिछले साल नजर आ गई चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ये बताएं कि वो 16 अरकान जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं दिया था, इन दो जमातों ने उन अरकान के साथ क्या किया, और अगर नहीं किया तो अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं, मुझे तो पेश होती नजर नहीं आती, पास होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये गली जो है, गली में तो अभी दाखिल नहीं हुए, बंद गली तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, गली में तो अभी दाखिल ही नहीं हुए। हसन निसार साहब। अलीना देखें, ये जो यतीम मस्कीन, अच्छा पहली बात तो ये है कि मदद साहब ने जो बात की है वो बड़ी पते की है, और मुझे इस तरह की सूरत हाल से खौफ नहीं आ रहा, खुशी हो रही है। कुछ लोगों को खौफ आना चाहिए। देखें, यतीम मस्कीन जो पीडीएम है, ये क्या इसकी औकात, क्या मदद साहब की बात पे एक बार फिर गौर कर लें। तकरीबन पूरी आबादी बंद गली में जाती मुझे तो दिखाई दे रही है। ठीक है, बिजली की कीमत में मज़ीद गुंजाइश के तसव्वुर से मुझे खौफ आ रहा है, और वो पाइपलाइन में है, और ये 6-7 रुपए तक मज़ीद जाएगी। उसका इम्पैक्ट बाकी अशियाए ज़रूरिया पे कैसा होगा और कैसा खौफनाक होगा। चूँकि लोग अब सैचुरेशन पॉइंट जो है ना कि जी पानी बढ़ गया सैलाब का, आपने फिर जिसे पंजाबी में कहते हैं पब्बां पार, पंजों के बल आ गए, वो फिर जब नाक से आगे निकल गया तो फिर ये हिंदुस्तान वाला मंजर जो शायद जर में खा जाए। अच्छा, महंगाई झटके जाहिर है जारी रहेंगे। मैं बिजली वाली आपको बात बता रहा हूँ, ये इनका प्लान है, ये किस्तों में मौत जो है ये इट इज़ ऑलरेडी प्लान। अच्छा, बेरोजगारी पे मौसम बहार ऐसा आएगा किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो आपको पीडीएम की पड़ी है भाई, मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। पीडीएम शीडीएम की कोई औकात नहीं है, इनकी कत्तन कोई हैसियत नहीं है। वो बाकी थेरियाँ शेरियाँ पेश करनी हैं तो मूशगाफियाँ वो करते रहो जितनी मर्जी, बात कहीं और जा रही है। मैं तो भारी तरीन अक्सरियत जो है इस आबादी की, उसको बंद गली में एंटर होते देख रहा हूं, और ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, नॉट मोर देन 4 to 6 months। सर हल क्या है इसका? 6 से 7 रुपए इजाफे का प्लान है, और खुदा का खौफ करो। हल तो है लेकिन वो मुनासिब बिल्कुल सही, आप निशानदेही कर रहे हैं सर। हाँ, नॉट द राइट फॉर। मैं कितने साल से चीख रहा हूं तेजाब से, नहीं सुन लें, सिंबॉलिक बात करूंगा मैं, और 100 बार लिख चुका हूं कि पूरे निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, जिल्लादों को 3 शिफ्टों में काम करने दो, और ओवर टाइम मुकम्मल आपको पलटा खाना पड़ेगा। ये जो आप डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं ना, हड्डियां आपकी सारी फ्रैक्चर हो चुकी हैं, ऑर्गन्स आपके सारे काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपका वो कंट्रोल में नहीं है, हार्ट आपका, तो खुदा का खौफ करो यार, ये आप लोग क्या कर रहे हो? सर ये तब्दीली को निजाम को पलटा देने के लिए लाए थे, बेहतरी के लिए इधर कर लो, इधर हुआ इधर कर लो, लेकिन आपको वो भी मौसर नहीं लग रही। नहीं, ये तरीका नहीं होता बेहतरी का, ये शैम्प डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं हो सकता। यानी जिस सिस्टम ने इसको बर्बाद किया उसी के थ्रू आप उसको आबाद करना चाह रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे, हमारा क्या जाता है।
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिबेटेबल मामला है, लेकिन अवाम जिस कर्ब से गुजर रही है, आई विश कि हम इसके ऊपर भी खुल के बात कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं, बट ये जो रोज डिबेट तो आपने बयानात करनी की नहीं, दुकान खुल जाती है। आप अलीना हमेशा ही सर हम कोशिश बड़ी करते हैं, आप उस दिन होते भी नहीं है कभी ना कभी। डिबेट ढंग की तो आप करते ही। सर हम कर भी चुके हैं दरमियान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन आपकी प्रेजेंस का शर्फ हमें हासिल नहीं हुआ। नहीं कल इरशाद भट्टी साहब, कर लें, हसन साहब ठीक कह रहे हैं, कल कर लें। इरशाद भट्टी साहब, मैंने पिछले हफ्ते किया था मज़े साहब, आप तो बल्कि थे उस दिन। इरशाद भट्टी साहब, जब हम पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर बात कर रहे थे और किस तरह से सब कुछ मफलूज हुआ पड़ा है, इरशाद भट्टी साहब अभी मुझे ये बता दें, मुनीब साहब ने एक बड़ी जबरदस्त लाइन की, उन्होंने कहा जी तीर निशाने पर लगता हुआ उनको नजर नहीं आता। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? अब जरा राब्ते शाब्ते भी तेज हो गए, तो क्या जिन निशानों पे था तीर, जो अच्छा तीर और कमान ही नहीं है, देखा मैं तो निशानों की बात करी थी, टारगेट सही था, मैं तो टारगेट का पूछने लगी थी आपसे, टारगेट सही सेट किया था। अच्छा, तीर है ना कमान है ना हदफ है, और टारगेट ही नहीं है। साहब ने बात ही खत्म कर दी। हसन साहब वो होगा, ये बड़ी यही तो सिचुएशन है ना, यही तो सिचुएशन है। भट्टी साहब मुझे ये जरा समझा दे, मसला ये ठीक है, अगर हम कह भी देते हैं कि जी हुकूमत सही तरह से पॉलिसीज मैनेज नहीं कर पा रही, महंगाई हो गई है, सब कुछ है, तो कौन बताए हुकूमत को? पीडीएम तो अपने चक्रों में पड़ी है, अवाम के लिए कौन सोच रहा है, क्या होगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आपको मुबारक हो कि आपने पीडीएम के मुर्दा जिस्म में हलचल का लफ्ज़ डाला। इससे मुझे और पीडीएम दोनों की रूह, हमारी दोनों की रूह ताज़ा हो गई। दूसरी, आपको मुबारक हो कि आपने पीडीएम की सफ़ों में हिकमत अमली डाली, बजरिया वो क्या जिससे वो तेल निकालते होते हैं, बजरिया देसी पाइप, इस पर भी आपको मुबारक हो कि यानी एक यही तो मिसिंग एलिमेंट था पीडीएम में जो आपने डाल दिया, हिकमत अमली। तीसरी बात यह है मैडम शेख कि मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं आज कहूंगा कि ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है। आप बड़ी चालाक हैं, आपने बयानिया नवाज शरीफ का डालकर मुझे मजबूर करने की कोशिश की कि मैं आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ कहूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, और मेरा कोई तल्लक नहीं अब आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ से, और मैं इन पर ये कभी भी नहीं लगाऊंगा कि ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के लिए ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया भट्टी साहब, आगे मैडम शेख आज ये भी रहने दें आज ये भी रहने दें कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया है या नहीं, ये भी रहने दें। इस वक्त बयानिया लेफ पंजाबी में लेफ और उर्दू में लिहाफ क्यों ओढ़ चुका है, ये भी रहने दें। इनकलाब मज़ाहमत आर पार किधर गया, अचानक किधर चला गया, ये भी रहने दें कि वो इस्तीफों के जो अंबार लगे हुए थे वो किधर गए, वो नालायक सिलेक्टेड के जो मुंह पर इस्तीफे मारने थे वो कहाँ चले गए, वो 31 जनवरी तक हुकूमत ने जो घर जाना था वो कहाँ गया, वो बड़के वो वादे वो नारे वो कहाँ गए, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। अच्छा मैडम शेख, आपको याद होगा कहा था ये सब हवाई फायरिंग है, ये सब एक और काम के लिए ज़मीन हमवार की जा रही है, ये सब ज़ाती मफादात की गेम है, और कहा था कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ। दुख बस इतना सा है, तशवीश बस इतनी सी है कि एक बार फिर वफा करके मौलाना तन्हा रह गए, एक बार फिर मौलाना साहब की आंसू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की सफों में बह गए। ये जल्दी से मुझे बता दें भट्टी साहब, यही चीज पर गुब्बारे से आवाज निकल चुकी है। पीडीएम 5 फरवरी के एहतजाज का वेन्यू चेंज हुआ है, बल्कि अब शहर ही चेंज हो गया, ये इसके पीछे भी कुछ है या फिर बस चेंज कर दिया उन्होंने मुनासबत से, दिन की मुनासबत से? मैं सदके जावा मैडम शेख आपकी सादगी पर, आज इस सादगी पर मरने को दिल चाहता है, और सब कुछ तब्दील हो गया, पीडीएम ही बदल गई है, जिन्स बदल गई है, सारा कुछ ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। आप एक वेन्यू की बात कर रही हैं, मेन्यू चेंज हो गए हैं, या आप वेन्यू की बात कर रही हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। दुख की बात यह है कि पीडीएम कमजोर हुई है और हुकूमत मजबूत हुई है। मेरा ख्याल है अपोजिशन को मजबूत रहना चाहिए था, और इस वक्त मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून वाकई बंद गली में है,
اور حسن نثار صاحب کی آخری بات آگے بڑھاتے ہوئے، عوام مہنگائی، بری گورننس، بری پرفارمنس کی بند گلی میں ہیں. خدا کے لیے حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو کوئی چھوٹا سا دروازہ کھول کر اس سے نکالیں. ٹھیک ہے جی. ویسے آپ جو کہہ رہے تھے نا میں نے پی ڈی ایم کے غبارے میں ہوا بھری ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے نہیں بھری. جب ٹویٹر پہ اتنے لمبے لمبے وزراء کے، وفاقی وزراء کے ہر دوسری گھڑی پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی اٹینشن دینی پڑتی ہے بھائی کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم میں جس کے اوپر اتنے بیانات آ رہے. اور باقی سب نے جو پی ڈی ایم سے متعلق اپنا دیا تجزیہ وہ ایک طرف، لیکن یہ والی جو بات ہے یہ پچھلے ہفتے بھی دہرائی تھی، اس ہفتے دوبارہ دہراؤں گی ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف. عوام کو جو مشکلات اس وقت ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، مہنگائی کہاں پر جا رہی ہے، روزمرہ کی اشیاء ہوں، بلز ہوں، بہت مشکلات ہیں. پی ڈی ایم تو چلیں کوئی بات نہیں، ناکام ہو بھی گئی تو شاید اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے، لیکن حکومت کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی پالیسیز کس طرف جا رہی ہیں. یہ عوام کے لیے بڑا غلط ہوگا، اور اگر ان کو نیکسٹ الیکشنز میں کمپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد دوسرے سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں. جناب پنجاب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ خبروں کی جس طرح سے زینت بنا ہوا ہے صوبہ پنجاب، چاہے وہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہو جو کہ کافی عرصے سے اٹھایا نہیں جا رہا، ہر تھوڑے دن بعد جمع ہو جاتا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بڑی بری صورتحال، لیکن حکومتی دعوے اس کے برعکس. لیکن آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی پھٹ پڑے، اور وہ پھٹ پڑے امن و امان کی صورتحال پر. کہتے ہیں جناب 40 سال میں جو آج بدحال ہے ویسا کبھی نہیں دیکھا. تو ہم نے یہ پوچھنا ہے جناب کہ کیا یہ جو اب اندر سے بھی آوازیں، اتحادیوں کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں حکومت کی پنجاب میں کارکردگی کے خلاف، تو پنجاب میں تبدیلی کا وقت آ چکا ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. مظہر عباس صاحب پیش گوئی کی تھی کچھ عرصے پہلے جب ملاقات ہوئی، اور پھر چودھری برادران کے کیسز سے متعلق نیب کا اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک موقف آیا. کیا آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ اسی طرف بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے تو انتظار کریں گے، میں بھی کر رہا ہوں، بھٹی صاحب بھی کر رہے ہیں انتظار. لیکن میرا نہیں خیال چودھری پرویز الہی کی یہ بات درست ہے. دیکھیے پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک زمانے میں تھی، سیکٹیرین رائٹس، ٹیررزم جو تھا، اس سے بہت صورتحال بہت بہتر ہے. اور پچھلے چند سالوں میں خاص طور پہ 2013 کے بعد جو آپریشن ہوا ہے اس میں کراچی میں بھی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے، اوور آل کنٹری میں بہت بہتر ہوئی ہے، پنجاب میں بھی بہتر ہوئی ہے. چند ایک واقعات کو، بڑے واقعات ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان واقعات کو بیس بنا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 40 سال میں ایسی امن و امان کی صورتحال خراب کبھی نہیں دیکھی. میرا خیال ہے وہ ایک ایکسپریشنز تو ہو سکتا ہے چودھری صاحب کا، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. لیکن پنجاب میں بہت کچھ سیاسی طور پہ جو ہے وہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. امن و امان تو بات کی چیز ہے، ابھی دیکھتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں کیا کھچڑی پکتی ہے، لیکن سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ دوسری کھچڑی تیار ہوگی، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی نے ایک ایم پی اے کے گھر پہ غالباً چوری ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کی ہے، تو ظاہر ہے اس میں پولیس کو اپنا رول تو پلے کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک یا دو انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 40 سال میں پنجاب میں امن و امان اتنا خراب کبھی بھی نہیں دیکھا. اب یہ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو ہوگا. سر تو یہ بتا دیں پھر کیا تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ سینٹ کے الیکشن کا انتظار کر لیں، اس کے نتائج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ وزیر اعظم جو ہے وہ چودھری پرویز الہی چودھریوں کے ساتھ اب کتنے گھل مل گئے، اور ٹیلی فون چودھریوں کے ساتھ گھل گئے تو کیا کسی اور اہم وزارتوں پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ نہیں میرا نہیں، وہ آپ کھل کے کہہ دیں، آج بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں. وہ اسی لیے میں نے بھی اپنے کارڈ جو ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ چودھریز کے ساتھ تعلقات ایسے ہی بہتر نہیں ہوئے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں. اچھا ارشاد بھٹی صاحب. میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی، ورنہ بندہ اقتدار میں ہو تو سب بھی اچھا نظر آتا ہے. سوال یہ، شکریہ چودھری صاحب آپ کا، سوال یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں بزدار صاحب کو.
عمران خان صاحب کی مکمل بیکنگ ہے اور پنجاب مکمل فوکس ہے. اصل تبدیلی سمبل ہیں, چاند ہیں تبدیلی کے, اور ساری اختیارات ہیں, سب کچھ موجود ہے. کیا اچھا ہوا, کیا اچھا ہوا. کوئی ایک چیز, 12 کروڑ کا صوبہ, پنجاب آدھا پاکستان, 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب ایک ملک بھی. میڈم شیخ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایک ہسپتال جو انہوں نے بہتر کر دیا ہو, کوئی ایک سکول جو انہوں نے ماڈل بنا دیا ہو, پولیس پٹوار اصلاحات صوبے میں کر دی ہوں, رشوت ریٹ کم ہوئے ہیں میڈم شیخ لیکن رشوت بڑھ گئی ہے. رشوت ریٹ اس لیے کم ہوئے ہیں کہ نئے دیہڑی دار آئے گئے ہیں, پرانے وہ جو ہول سیل والے تھے وہ نہیں ہیں. کسی ادارے میں بہتری, کسی شہر کے نظام میں بہتری. گورننس پرفارمنس میڈم شیخ سانحہ سائیوال کے بعد کچھ سیکھا بزدار حکومت نے. 50 وزیر مشیر کیا کر رہے ہیں. اچھا, جس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا نام شوگر کمیشن میں ہو اس پر کیا بات کرنی. جس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے صوبے میں کتنی گندم اور آٹا چاہیے, اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی کیا بات کرنی. جس صوبے کا چیف ایگزیکٹو بزدار صاحب بغاوت مقدمے والی رات کلفی کھانے گیا ہوا ہو اور ہزارہ دھرنوں والے دن سسرال شریف کے گھر بیٹھا ہو, اس پہ کیا بات کرنی. جس صوبے کے میں کسان رل گئے ہوں اور کپاس 30 سالہ کم ترین سطح پر آ چکی ہو, وہاں کیا بات کرنی. اور جس صوبے میں, آخری بات میڈم شیخ, جس صوبے میں حالات یہ ہوں کہ وزیر اعظم اپنے بینوئی کا پلاٹ کا قبضہ چھڑوانے کے لیے اپنا پولیس افسر لگوائیں اور پھر بھی کام نہ ہو پائے, وہاں کیا بات کرنی کہ کیسی گورننس ہے, کیسی پرفارمنس ہے. میڈم شیخ یہ ڈاکو راج نہیں ہے اس وقت پنجاب میں, چور راج ہے. ڈاکو جو ہیں وہ کہیں کہیں ہیں, چور راج ہے. تباہ ہو گیا ہے پنجاب. لاہور کا کوڑا دیکھ لیں, لاہور کی سڑکیں دیکھ لیں, لاہور کے درخت دیکھ لیں, لاہور کی ہسپتالوں میں چلے جائیں, باقی چھوٹے تو چھوڑ دیں. جنوبی پنجاب میں آپ چلے جائیں, بزدار قبیلے کی داستانیں دیکھ لیں مبینہ طور پر جو ہیں, جو جن کو کنفرم کرنا چاہیے. صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ کھوکھر پیلس تو راتوں رات اس کے اوپر کاروائی ہو گئی, صحیح ہوئی. آئی ایم شور اگر قبضہ تھا وہ بھی ہونا تو صحیح ہوئی ہوگی, لیکن وہ تو راتوں رات ایکشن ہو گیا. بالکل ہونا چاہیے. تو باقی جگہ کیوں نہیں ہو پاتا. میں میڈم شیخ آپ نے یاد کروایا اینٹی کرپشن پنجاب کے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. کھوکھر چھوڑیں, اس کے علاوہ جتنے قبضہ گروپ ہیں جن سے انہوں نے چیزیں واگزار کرائیں وہ کرانی چاہیے, لیکن یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. جنوبی پنجاب میں آپ چلے جائیں, وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, شاملات, جنگلات کی زمینیں, سرکاری زمینیں. اور آخری بات مظہر صاحب کے لیے, اسی سیٹ اپ کو جاری رکھیں اور سینٹ الیکشن کے بعد جب بلدیاتی انتخابات میں جائیں تو بزدار کے مزے پائیں گے. اس وقت آپ کو جب کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ناظم آپ کا اپنا نہیں ہوگا, لگ پتا جائے گا. اس وقت میں کہہ کے مار کے ہنسوں گا اور مظہر صاحب ادھر ادھر نظریں گھما کے دیکھیں گے. لوکل باڈیز کے بارے میں تو میں پہلے ہی پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ وہ نون لیگ کا اپنا ووٹ بینک تو وہاں انٹیکٹ ہے, یہ تو میں پہلے بات کر رہا ہوں. لیکن ابھی جو آپ نے چارج شیٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے کاندھے پر رکھ کر بزدار صاحب کے خلاف پیش کی ہے, اس کے اپنے مزے ہیں. حسن نثار صاحب اچھا انجوائے کر لیں مظہر صاحب, آپ اقتدار انجوائے کر لیں, ہم غریبوں کو مار لیں تانے جتنے مارنے ہیں. چلے جی, بھٹی صاحب نے تو فائر کر دی ہیں اور ہمارے حسن نے منیف فاروق صاحب بھی پنجاب میں ہی بیٹھے ہیں, لاہور میں بلکہ منیف فاروق صاحب بیٹھے ہیں. پوچھتے ذرا ان سے کیا جو بھٹی صاحب فائر کر رہے ہیں صحیح فائر کر رہے ہیں یا ایسے ہی بس ہوائی فائرنگ ہے. یہ ٹیک اے بریک, we'll be right back. جناب, پنجاب حکومت میں اہم اتحادی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی پارٹی, جو کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پھٹ پڑے پنجاب میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے متعلق. اور گاہے ہمیں رپورٹس بھی ملتی رہتی ہیں کس طرح سے خاص طور پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ابتر صورتحال ہے. اسی کے اوپر ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا پنجاب میں تبدیلی کا وقت آ چکا ہے. حسن نثار صاحب.
मुबारकबाद पेश करें मदर साहब को जो कराची में बैठ के पंजाब को और लाहौर को ऑब्वियसली जान है दिल है पंजाब का मुझसे बेहतर तौर पे देख रहे हैं, तो गुंजाइश नहीं है। अच्छा दूसरी तरफ क्या खूबसूरत फिक्र भट्टी है साहब ने जो क्या नक्शा खूबसूरत खींचा है फिक्र है। वही है जो हमारे अखबारात में मैं चूँकि घर से निकलता ही नहीं हूँ हफ्तों के हिसाब से, तो लेकिन लोग आते हैं बताते हैं पीटते हैं रोते हैं मातम करते हैं, और जो हमारे यहाँ अखबारों में छपता है वो सारा डेफिनेटली अच्छा। जो लोकल चैनल्स पे कभी कभी ये शिमला पहाड़ियाँ जो है ना, शिमला पहाड़ी पे हमारा प्रेस क्लब है लाहौर का, इस जैसी कूड़े की गंदगी की गलाजत की शिमला पहाड़ियाँ अब गिनी नहीं जाती इस शहर में। दूसरी बात यह है कि जो पिछला CCPO था वो पुलिस के मोरल को वहाँ पहुँचा गया है कि मौजूदा जो एक बैलेंस मुतवाज़न एक्सपीरियंस आदमी है, एक सोबर आदमी है, उसको भी मेरा ख्याल है संभालना मुश्किल होगा। जो तबाही बर्बादी वो कर गया है 4-6 जितने भी वो महीने रहा है। अच्छा इसके बावजूद अच्छा एक आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी मेरे से होती नहीं बात, मैं बहुत कम मैं प्रवोक होता हूँ, लंबी बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मज़र साहब के अंदर मुझे पहली बार ना यहूद व हनूद मुझे कभी साजिश नज़र नहीं आई। मुझे लगता ये है अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए लाहौर पे कम अज़ कम, देखें मैं कमीनगी कर रहा हूँ थोड़ी सी, उसके लिए माफ़ी नहीं चाहता, मेरा शहर है मेरा रोमांस है, इस पे ऐसा वक्त ना आए कि ये कराची के नक्शे कदम पे चल पड़े और रिवर्स ना हो सके। ये कराची का बदला ले रहे हैं मदर साहब, मैं ये बात बड़ी मोहब्बत से कर रहा हूँ और शरारत से कर रहा हूँ, बुरा ना मनाएं। बहरहाल आगे चले ये कराची का हिसाब चुकाने का खूबसूरत जुमला है सर उस्ताद मुकर्रम, क्या खूबसूरत जुमला है सर, क्या नहीं ये कोई बात चंद सेकंड दे दीजिएगा मुझे उस्ताद नहीं मदर साहब आपके लिए चंद सेकंड ही बहुत है। मज़र साहब देखिए, हसन साहब और भट्टी साहब से इंतहाई एहतराम के साथ, खुदा ना करे कि लाहौर कराची बने, और इसमें सिर्फ अमन अमान ही शामिल नहीं है, इसमें पूरा कराची शामिल है। ये तो मेरी दुआ है कि लाहौर कभी भी कराची ना बने। लेकिन अमन अमान के हवाले से, क्योंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि अमन अमान की सूरत हाल 40 साल में ऐसे नहीं देखी, आप पीरियड उठा के देख लें, मैं स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूं टेररिज्म के हवाले से, सेक्टेरियन किलिंग्स के हवाले से, अमन अमान के हवाले से। और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का क्रेडिट नहीं, ये पिछले चंद साल का क्रेडिट है, ओवरऑल क्रेडिट है कि सूरत हाल में बेहतरी आई है। हाँ असल बात अब की आपने, मैंने शुरू में बात ही यही की थी, स्टार्ट ही इसी से किया था मैंने। अच्छा ठीक है जी। मुनी फारूक साहब, बिल्कुल ठीक। मुनी फारूक साहब इस ज़िमनी सवाल भी जरा ले लीजिए। PTI के सुना है कि कुछ अरकान हैं जो कि खुश नहीं हैं पंजाब हुकूमत से और जिस तरह से वो कारकर्दगी कर रहे हैं, तो क्या वहां से भी कोई सुन रहे हैं कि बगावत हो सकती है या कुछ गिले शिकवे हो रहे हैं? इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, भट्टी साहब की कुछ ख्वाहिशात है, उनमें से एक ख्वाहिश ये है, पता नहीं जायज़ कितनी और नाजायज़ कितनी, बहरहाल अगर किस्मत में है तो शायद पूरी हो जाएगी और फिर हम भट्टी साहब हमें ट्रीट देंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि जो अगर चौधरी साहब और चौधरी साहिबान के मामलात को आप देखें, देखिए ये एक होता है जैसे हम इधर आमतौर पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, फलाने ने हवाई फायरिंग की है। चौधरी साहब उनका एक हल्का है, उनका एक पूरा सियासी असर रसूख है, वो हवाई फायरिंग, कल भी इसके मामलात चल रहे थे, उन्होंने कहा RPO को बुला लें, DPO को बुलाए जी, ये तो बड़े बुरे हालात हो गए, उन्होंने कल भी बात की थी, ये उन्होंने आज भी बात की। चौधरी साहब अगर आप इस बात को जरा थोड़ा सा समझें कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनका एक सपोर्ट सिस्टम है, एक तो वो है जो कि मैं समझता हूँ उनके लिए डिवाइंड है, वो इस्लामाबाद के वाया आता है, वो मौजूद है, वो इंटैक्ट है। नंबर 2, पंजाब के अंदर चौधरी साहिबान ने भरपूर सपोर्ट किया उस्मान बुज़दार साहब की, और उन्होंने कोवर्टली एंड ओवर्टली ये बात कंफर्म भी है
کہ اگر آج عثمان بزدار صاحب اپنی جگہ پر موجود ہیں، مضبوط ہیں، تو چودھری صاحبان یہی کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی طور پر عثمان بزدار صاحب انہیں سوٹ کرتے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک سے چپ ہو جاتے ہیں چودھری صاحبان کے، ان کا ایک اثر و رسوخ ہے وہ اس طرح سے ٹھیک چل جاتا ہے. دیکھیے باقی اگر if anyone is there to be blamed کہ جی پنجاب کا یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دیٹ از پرائم منسٹر عمران خان. اس لیے کہ یہ انہوں نے پک کیا تھا نا عثمان بزدار صاحب کو. عثمان بزدار صاحب کو آپ لے آئے، انہیں بٹھایا، ان کو آپ نے سپورٹ کیا، کسی کی چلنے نہیں دی، لوگوں نے بڑا بڑا انہیں اپوز کیا، سب کچھ کیا، سازشیں کی، انٹرویوز دیے. جب چودھری پرویز الہی بڑا کچھ ہوا، کچھ نہ بولے، آج جب وہ بولے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا کوئی بڑی سٹوری ہے؟ نہیں، میرے خیال میں علینا، میرے خیال میں تو we are reading too much between the lines because مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی چودھری صاحبان یا ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی ہم نے اس طریقے سے ابینڈن کرنا ہے پنجاب حکومت کو یا فار دیٹ میٹر پورے اتحاد کو. وہ بھی ان کے معاملات سٹچ اپ ہو رہے ہیں، وہ سینٹ کی سیٹ بھی ایک پنجاب سے مل جائے گی پاکستان مسلم لیگ کاف کو. اور یہ جو تبدیلی والے معاملات ہیں، دیکھیں تبدیلی اسی صورت میں آئے گی، یہ بات کلیئر ہے. اور یہ بات میں آپ کو ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود ان سو مینی ورڈز اینڈ ان ویری کلیئر ورڈز آلسو عثمان بزدار صاحب کو خود بھی کہا ہوا ہے اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں کہ بھیا جائیں گے تو ہم اکٹھے جائیں گے دونوں، ہم میں سے کوئی ایک ایسے نہیں جائے گا اور تم تو بالکل نہیں جاؤ. تو لہٰذا عثمان بزدار صاحب ابھی کہیں نہیں جا رہے. باقی اگر پردے کے پیچھے کچھ ہو جائے، اب مجھے یقین ہے بھٹی صاححب کے کوئی میری باتیں اچھی مجھے تو لگ رہا ہے نیم ٹیگز چینج ہو گئے مظہر صاحب کا منیب صاحب سے. ہاں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب سے معذرت بھی ہے، مجھے پتا ہے انہیں میری بات کی اچھی نہیں لگے گی، لیکن ہمارا ایسا تعلق ہے کہ وہ میری اس بات کو درگزر کر دیں گے. بھٹی صاحب میں صرف حقائق پر روشنی ڈال رہا تھا، نتھنگ پرسنل، آپ نے اس کو دل پہ نہیں لینا، مجھے پتا ہے آپ کے جذبات کو آپ بزدار پہ روشنی ڈال رہے تھے یار. بھٹی صاحب جلدی سے فٹافٹ بتا دیں، پروگرام کلوز کرنا ہے. اب میں کیا کروں، ایک طرف مظہر بھائی ہیں بڑے پیارے، دوسری طرف منیب بھائی ہیں وہ بھی بڑے پیارے ہیں، لیکن چلو مجھے سارے ان کے تانے منظور ہیں. کبھی نہ کبھی عمران خان صاحب کی طرح یہ بھی پچھتائیں گے اور یہ عمران خان صاحب میری طرح پچھتائیں گے. زہر سے بھی برے، زہر ناک. اوف اللہ. چلیں جی ہم پروگرام اسی چیز پہ کلوز کرتے ہیں. جی جی رپورٹ کارڈ کی پوری ٹیم لے کے بھٹی صاحب وزیر اعظم کے پاس چلیں اور وہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب اکیلے ہو آتے ہیں، ملاتے ہیں بزدار صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، رپورٹ کارڈ کی ٹیم کہیں نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے معذرت کے ساتھ پروگرام ہمارے پاس وقت ختم ہو گئے. ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے کل نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے.